ଦେଖିପାରିବେ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत कर मोर गोटे नुआ ब्लॉग को आशा कर भल थे। तो देखो ये हूँ रूम आसिक पुणी पहुँचे आम बेंगलुरु आमर ए जो जेकोसी भल भल वीडियो हम आपण पाक प्रथम आसब आम एवं तो आसिक पहुँचले गोटे दु दिन हम आम वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल जब नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक शेयर कमेंट करने जमा भूलें। बेंगलुरु हाँ ये देखु ये हूँ मो सांग आसी आम फैक्ट्री काम करने केते जन टिफिन अच्छी ये ना टिफिन आमर या 4 जन छुआ डबल डबल खाଇବା 8टा मिल जीवा की तरकारी आज रंधा तरकारी आज पूरा रंधा है डाली आउ शाग पड़ी आलू डाली पड़ी पूरा गोटे डालमा है डालमा शाग को पूरा गरम हम धान दे पढ़ापढ़ी हम बे बस पड़ तरकारी जड़े बाड़ भात जड़े बाड़ जल्दी हम जापार ना किसी ये भात बढ़ा हेलो गाय आमर आज भात बढ़ा कंपानी जो भात छुआ खाई गला आसिक बेंगलुरु पहुँचे पुणी से रुटी चालू होगा आमर भात तरकारी डेली रांधु छुआ को लेकिन दबू खाइए 9टा बेले आमर हूँ आम देखिए आसला आम खाइबा छुआ काम करेंगे 12टा जा काम को गला देखा के कौन लेडीज अच्छी आर नुआ छुआ आसते दुटा छुआ पलैजे भल लगुच कॉलेज ये आम कंपानी नुआ आसनी काम कंदा जाई गला आम देखा कौन काम हो भात आनी आम देखा के बड़ 10-12 जन खाइबे गोटे मिल तुम 2 जन किसी हाँ से भातर जो बढ़ाला कहा पई एटा ये बढ़ाला होची प्रस्ताव ना कि बढ़ाला एटा जो बढ़ा एटा कहा पई एटा मोर बढ़ा होची मोर टिके कम खाए तो से जुगु मोर टिके छोटो टिफिन मोर टिके कम खाए भात भात निरामर कम खाओ नॉन वेज रो अधिक खाओ नॉन वेज कोन हम एबे खाउ छ ना एबे निरामर भी रूम रो रहिले टिके खाइते भल लागुची हम गरम रो खाइते इच्छा होनी टोटल खाइते इच्छा होनी काम करते इच्छा होनी गरम बात खाई देखा रूम का। हाँ फ्रेंड आप कैसे है हम आया हम बेंगलोर देखो हमारे केमिति लागुच बेंगलोर को हाँ भल अच्छी बेंगलोर पानी पाग सब केते किस रूम सब सुविधा अच्छी जी आसीओ फांका अच्छी काम करिवो केमिति लागिला रूम हाँ बहुत भल सुपर आसो मु देखो जी रूम देखो बस बेटा उठे हम 2 जन रहउचे एठे हम 2 जन रहउचे भद्रक छुआ हमर एठी रहउचे फ्रिज भी अछि फैन लागी नुआ फैन फ्रिज भी अछि रमाकांत और चगुलो अछि रहउचंती फैन लागी और कलर पुटी मुटी दिया आइची फुल लगेज फगे सब थका आइची और हवा इधर आउची बैग हवा एसी आ रहा है इधर आउ रूम देखो एटा कांधा रो ये हमारा मेन मुख्य फैक्ट्री रो मालिक को आउ देखो एटा हमारा कांधा रो बहुत सुंदर मार्बल पिटा है जी सब ए हमर जे गाधुआ रूम भल सुंदर अछि आउ हमर ये किचन जा तू जाऊनु से दिवा कर हां हां बड़ा किचन ये देखो हमर किचन रूम केते भल अछि एथिरे आउची हवा हां से टांकी देखो हम दीटा हां देखो दीटा टांकी दीटा ये गुटे परिवा सब अछि सुविधा भी अछि गैस सब सुविधा और से एथिरे अछि खाइयो भी और 2 जन खाइए छुआ बाहर हाँ बाहर व्यू देखिबा आसो
ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମ କି ଯେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ବାଇରେ ଭିଉ ବେଙ୍ଗଲୋର ତା ପଚାରୁନି ଏଠି ଆସୁନୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖିବା ଆସିନୁ ଭିତରକୁ ଯା ତା ନେଇ ଆ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଭାତ ମାରିବ ଆବେ ମମା ତ ଏଇ ଏଇ ଦେଖ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏସବୁ ଅଛି କିଏ ଏନେ ଦେଖିବ କି ସେ କହୁଛି ତ ରସିଦା କିଛି ଭାତ ବଢ଼ା ସଇଲା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଟାଇମ୍ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କମ୍ପାନୀ କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ ରଖିଥିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମାସେ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି କିଛି ନୂଆ ଛୁଆ ବି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ପୁରୁଣା ଛୁଆ କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ହେଉଛି ଯିବା ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବା ଛୁଆ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିବା କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରିଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରିକି ଗଲେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ଯାଉଛି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେ 3 ଜଣ ଆଇଛେ ଦେଖିବା କମ୍ପାନୀ ଭିତରଟା ଏଇ ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ କେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ହଁ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଟଏଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଲ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଭିଲେଜ ମାଲ ଏଇସବୁ ଦେଶୀ କଞ୍ଚା ମାଲ ଏଇଠି ଚାଲିବା ଟିକେ ଅନା ଆକୁ ଟିକେ ଅନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଳେଇଥିଲେ ଏଇ ଛୁଆ ଆସି କାମ କରିବ ଆଜି ଚାଲିଛି କାମ ତମର ପର୍ସନାଲିଟି ମ୍ୟାଟର କୁକୁର ଦେଖ ରମାୟନ୍ତ ଦୋଷ ଠିକ ଦେଖା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯିବ ଦେଖ ପୁଷା କୁକୁର ଭଲ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ସବୁ ମାସେ ପରେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସିଏ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବହୁ ମାସ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କମ୍ପାନୀ ଭଲ ନା କାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୋଷା କୁକୁର ବହୁତ ମାସେ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଇନାହିଁ ତାକୁ ଆଜି ତାକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଏଇଠିକି ଆସିବା 12ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଏଇ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ପାଖରେ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏଇଠି ଅଛି କାଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସବୁ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଆମର ଲଗା ହେଇଛି ଏବେ ପଳେଇ ଯିବା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ରାସନ ଜିନିଷ ଯାଏ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦୋକାନର ଗୋଟେ ମାଲିକ ତା ଭାଇ ଆରିସା ଆଉ ଦେଖିବା ପୂଜା ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ରହିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଦୋକାନ ଆମର ମାସିକିଆ ସଉଦା ଯାଏ ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ନା ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ସଉଦାପତ୍ର ନେବ ଆଉ ଆମେ ଆସିଛେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇଠି ପରିବା ସଉଦାପତ୍ର ଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଭାଇ ଅଛି ବିଙ୍କି ନା ଆରିସା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିହେବନି ଗରମ ହେଲାଣି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।